जय जगन्नाथ। माँ तो माँ जशोदा माँ तांको परी किए हेब, दिन राशि बसी कन्हई पाइकी किए आउ झुरुथिब, किए आउ झुरुथिब, किए आउ झुरुथिब। वात्सल्य ममतार सर्वोत्तम उदाहरण रूपे जशोदांको दर्शाई विदग्ध कवि अभिमन्यु सामंत सिंहार लिखिछन्ति। धीरे देहन कानन रे कृष्ण विलंबित, वात्सल्य ममता घेनी भाळुछन्ति मात मा कला माणिक रे मो कला माणिक। यशोदा मांकर वात्सल्य ममतार निदर्शन स्वरूप श्रीमंदिर रे पौष मासर धनु संक्रांति ठारू माघ मासर मकर संक्रांति पर्यंत एक मास व्यापी जगन्नाथ को पहली भोग समर्पित होता है। यही पहली भोग संपर्क रहितिबा उपाख्यान जगन्नाथंकर वात्सल्य ममता प्रति रहितिबा आकर्षण स्पष्ट भाव प्रमाणित होता है। एणु आलोचनार परवर्ती पर्याय रे पहली भोग सह संपृक्त उपाख्यानटी को उपस्थापना करा जाऊ। 56 पौटी भोग खियार ठाकुर जगन्नाथ को लागि करा जाउथिबा विभिन्न भोग मानक मध्यरे पहली भोग एक स्वतंत्र भाव उद्रेक करे। यही भावटी हेउची अमूल्य वात्सल्य ममता पूर्ण भाव। श्री जगन्नाथ द्वापर जुगरे द्वारकाधिपति श्रीकृष्ण रूपे अवस्थान करुथिबा बेले एकदा श्रीकृष्णंकर मन माता यशोदांकर चिंतारे आंदोलित हेला। माँ यशोदांकर सहित बिताउथिबा अजस्र अली अली मुहूर्त मान को मने पकाई व्यथित होई द्वापर नरेश रूपी जगन्नाथ बाल गोपाल रूप धारण कले। यही समय रे नारायण भक्त नारद सेठारे उपस्थित होई विस्मित हेले एवं प्रभु को वंदना कले। बहार पीड़ भीरामं मृगमदरी मदतीलकं कुंडक कांत गंधम कंजाख्यं कंबुकंठं शुभगमुख्यं साधरे न्यस्त वेणुं श्याम शांति भंगम रविकर वसनं भूषितं वैजयंत्या वंदे वृंदावनस्थं युवती शतकृतं ब्रह्मगोपाल वेशम। नारदंक निकटरे देखि तांक वंदनारे मुग्ध होई ब्रह्मगोपाल श्रीकृष्ण देवर्षि को निजर मुख जनाइले दुख जनाइले एवं दीर्घ काल व्यवधान परे माँ यशोदांकर हाथ रंधा खाद्य आनिबा पाई नारद को गोपपुर को प्रेरणा कले। आज्ञा पालन करी नारद संगे संगे गोप अभिमुखे यात्रा कले एवं ठाकुरंकर अभिलाष पूरण पाई निजको एकमात्र समर्थ चरित्र भावी गर्व कले। गर्भगंजन नरहरि एकथा अछपा रहिला नाही। बाल गोपाल रूपी मायाधर श्रीकृष्ण बा जगन्नाथ माया रचना कले। नारद गोपपुरे नंदराणी यशोदांकर उआसरे पहुंची एक कल्पनातीत दृश्य देखिले। नारद देखिले पौष मासर शीत राति पाहिबाकू जाऊ किछि समय बाकी थिला। अर्थात ताहा प्राक उषा काल भावे कवि कल्पनारे रूपायित होईछि। प्राक उषा कालर वर्णना देई नारी कवि अपर्णा चिंता काव्य रे लिखिछन्ति। नदीषु उज्जल अरुण दये प्राची सरणी न आसु महिकी ओह्लाई उषा फूल बरणी। न लुचु पेचक किचक कुंजे बायस भये न मुंचु प्रकृति सुनील बेश भानु उदये। न फुटु कमल बलिका बालारो शालिंगने न लोटु से फूल रसिक भृंग राज चरणे। न बुडु प्रभाती तारका प्रभा नील गगने न उडु अंबरे भरत सुमधुर कुंजने। न कोरु प्रभाते विजय वार्ता काक प्रचार न हरु सराघ सुमन पुंज सुमन मार इत्यादि इत्यादि। प्राक उषा काल रे नारद नंदराणींकर उआसरे पहुंची देखिले जे यशोदा कृष्ण बलराम दुई भाई को कोଳରେ बसाई चूड़ा पुआ खई मुआ
ପାତିଶିର, ଲହୁଣୀ, ବିରି ବଢ଼ି, କେଳି ପ୍ରଭୃତି ସୁମିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟମାନ ଖୁଆଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଖୁଆଇ ସାରିବା ପରେ ମା ଯଶୋଦା ଦୁଇ ପୁତ୍ରଙ୍କର ମୁହଁ ପୋଛି ଦେଉଛନ୍ତି। ଶୀତ ପ୍ରକୋପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କୁ ଶୀତବସ୍ତ୍ର ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଇ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଶୋଦା ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମିତ୍ତ ବାହାରକୁ ଆସିବା ପରେ ରାତି ପାଇ ପ୍ରଭାତ ଆସିଛି। ପ୍ରଭାତକାଳୀନ ପରିବେଶ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କବି ଯଦୁମଣି ପ୍ରବନ୍ଧ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର କାବ୍ୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସୁପର୍ବାଣ ଧ୍ୱନି ମୂର୍ଧନି କପୁରେ ଦରଧ୍ୱନି ହେଲା ଉତ୍ପତ୍ତି ଯିବା କର କର କୁକୁଟ ସଞ୍ଜରି ଚରି ଦେଇ ଗଲା ଝଟତି ରଥାଙ୍ଗ ବିଜଗ ଯୋଗେ ଦ୍ୱିଜରାଜ ପୁହାଣ ବଚନେ ରଚିଥିଲେ ଯେଉଁ ଅକ୍ଷେତ ନକ୍ଷତ୍ର ସମାଜ। ପ୍ରଭାତ କାଳରେ ଯଶୋଦା ମା ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ନାରଦଙ୍କୁ ମୁଦ୍ରିତ ନୟନରେ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିଛନ୍ତି। କବି ହଳଧର ଲେଖିଛନ୍ତି। କାକ ଶବଦ ଶୁଣିଲେ ଜନନୀ ଗୃହ ଜଞ୍ଜାଳକୁ ଗଲେ କରାଣୀ ଦ୍ୱାରେ ଦେଖିଲେ ନାରଦ ଋଷିଙ୍କୁ ବୁଝି ନୟନ ଭାବନ୍ତି କାହାକୁ ଦେଖି ନାରଦ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଲୀଳା ଦେଖି ଧନ୍ୟ ହେଲେ ଦେଖିଲି ଗୋ ମା ପହିଲି ଭୋଗ ଗଲା ମୋର ସବୁ ଭବର ରୋଗ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଭିନ୍ନ ହେତୁ ଏହି ଆଲୋଚନା ପ୍ରଦତ୍ତ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁଯାୟୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପହିଲି ଭୋଗ ଲାଗି ହେବା ବିଶ୍ୱାସ ଜନମାନଙ୍କୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ବେଳିତ କରୁଅଛି। ଏହି କିମ୍ବଦନ୍ତୀରେ ସତ୍ୟତା ପୋଷଣ କରି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ମାଙ୍ଗୀରେ କୁହାଯାଇଛି। ରାତ୍ର ବସାନେ ପରମାଦ ଶରଣଂ ଯଶୋମତି ଅର୍ଚିତଂ ଦିବ୍ୟ ଭୋଗ ନାନା ସୁମୁଷ୍ଟି ଲଘୁ ପିଷ୍ଟକ ଦାୟ ନୈବେଦ୍ୟ ତାଦ୍ୟ ଧନୁମାସେ ଅର୍ପିତ। ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ଏକ ମାସ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାପ ଘରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବଡ଼ଝିଲ୍ଲି, ଦରଶୁଆ, ବଡ଼ି, କାକେରୀ, ଅମୁଲ, ଲଡ଼ୁ, ଗଜା, ମଣ୍ଡା, ଚୁଡ଼ାପୁଆ ପ୍ରଭୃତି ଦ୍ରବ୍ୟମାନ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ଭୋଗ ସହିତ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପହିଲି ଭୋଗ ଭାବେ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତାର ନିଦର୍ଶନରୁ ପହିଲି ଭୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଦର୍ଶାଇ ଭକ୍ତ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଧନୁମାସ ହେଲା ପହିଲି ଭୋଗ ମାସ ରାଗ ରାତି ନ ପାହୁଣୁ କାଉକା ନ କରୁ ଭୁଞ୍ଜଇ ଦିଅନ୍ତି ଲଘୁଦର ବଡ଼ି ଚୁଡ଼ାପୁଆ ମୁଆଁ ଟାକୁଆ ଗୁଟି ଲବଣୀ ପାହାନ୍ତି ପହରେ ମୋଣ ହିଁ କରନ୍ତି ଆପଣା ହାତରେ ଶ୍ରୀନନ୍ଦ ଘରଣୀ ହସ ହସ ମୁଖ ନବ କିଶୋର ଶ୍ରୀମୁଖ ଦେଖ ଦୁଆର ଫିଟିଲେ ଦୁରୁଦି ସେ ଯାଏ ପାଗପଟି ବନ୍ଧା କଲାସି ମୁଖ ଦର୍ଶନ ସୁଖ ସରଗୁ ବଳି ନାହିଁ ଗହଳି ମାତା ଯଶୋମତୀ ସେବା କରିଥାନ୍ତି ମୁଖ ଦର୍ଶନେ ଜିଣି ବଳି। ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ପହିଲି ଭୋଗ ଅବସରରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଦର୍ଶନ କଲେ ଅଶେଷ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜିତ ହେବା ସହ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ତୁଚ୍ଛ ମନେ ହୋଇଯାଏ। ଏଣୁ ଯଥାର୍ଥରେ ଶିଶୁ କବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ବା ଏହି ଲୀଳା ନେତ୍ରେ ଦେଖଇ ସରଗ ସୁଖକୁ ତୁଚ୍ଛ ମଣଇ। ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ପରେ ଏବେ ଏହି କଳିଯୁଗରେ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ କିପରି ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ବାନ୍ଧି ହୋଇଛନ୍ତି ତାହା ଦର୍ଶାଯାଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।